वेलकम टू माय चैनल। आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत भलरे थे। मु भलरे अच्छी जगन्नाथ कृपारू। तो आज मु तृतीय श्रेणी जो अच्छी आमर तुम परी छोट पिलाटीए बहिर किछि आनी ताहा बुझापी जाऊँगी। तो आम पढ़ा पिला माने भल भाव बुझब जहाँ बुझाऊँगी। तो तुम परी छोट पिलाटीए आमर आज ये विषय पढ़ा जीव। तो कौन अच्छी चलो पढ़ी कहबी। तुम परी छोट पिलाटीए गाँ चालीर चाट सी चेहराटी तार डौल डाउल बुद्धि रे ताहार सरिकी ना कौन पिला माने जो छोट पिलाटी थी तुम्हें देखुच। तो से पिलाटी कौन माने तुम परी गोटे छोट पिलाटीए कौन तुम परी गोटे छोट पिलाटीए से थिला। तो तार कौन परे गाँ चाहालीर चाट सी माने से जो कौन आमर साधारणतः आग काल आमर कौन थिला तो चाट थिला से जो माने कौन चाट जो थिला सेठाको से माने कौन शिक्षा हरण सब जाऊे। तुम आजिकल कौन बड़ बड़ घर किए कौन प्राइवेट गवर्नमेंट एमती स्कूल सब पढ़ुच। आग काल एमती पिला ना चाल छपर घरे से शिक्षा हरण सब करुले। आजिकल तो माने सब कंप्यूटर जुग हो गला। तो से कौन तुम परी पूरा माने कौन चेहराटी तार पूरा सुंदर थिला। तार कौन चेहराटी एते सुंदर थिला जे ताकू जे देखुथबो कौन कहथबो कहला ठीक तुम पर तुम एमती केते सुंदर से पिलाटी से झीटी केते सुंदर। तो एमती सब जो कहते तार चेहराटा ठीक सेमती थिला। तो कौन पिला माने चेहराटी तार डौल डाउल बुद्धि रे ताहार सरी किए। तो कौन पिला माने तार बुद्धि एते प्रखर थिला जे तार बुद्धि रे भी तुम माने सरी हेबनी। तो तुम माने केमिति बा सरी हेबो। तुम कौन सब बापा माँ कथा मानुच ना शिक्षक जहाँ देले सब टास्क करके नौच स्कूल को ना सेटा ना खाली घरे बस खाइबू ना कि आ पाठ पढ़ा मन ना खाली खाइबू खाइबू। तो कौन तार बुद्धि रे केही भी सरी हो पारिबेनी पिला माने तार बुद्धि एमिति थिला। तो कौन छाड़ी जाइथिला दिने झड़ी बाहरिला सी पाठ पढ़ी। कौन पिला माने छाड़ी जाइथिला दिने झड़ी माने कौन पिला माने दिने वर्षा पवन एमिति जोर आसिला जे माने कौन वर्षा पवन बहुत जोर सब कादुओ सब बाट सारा कादुओ एमती सब कादुओ हेले जदि माटी रास्ता हेतु तो कादुओ हबो। आगो काले सब माटी रास्ता थिला तो टिके वर्षा हेले कादुओ हो जिवो। तो बाहरिला से पाठ पढ़ी कौन पिला माने ना पाठ पढ़िया से बाहरिला बाटे जाऊ जाऊ खसी गला गड़ मुँह बाणी तले गला पड़ी ना कौन है पिला माने जेते बळे से जो जाउथला से रास्ता रे तार गोड़ खसी गला मुँह माड़ी तले गला पड़ी। तो कौन है पिला माने जेते बळे से बाट रे जाउथला तो कादुओ थिला रास्ता कादुओ थिला माटी रास्ता तो कादुओ थिला माने से जो जाउथला तार गोड़टा खसी गला से मुँह माड़ी तले कचाड़ी होई पड़ी गला। तापर कौन अच्छे देख केमती चित्र देखा जाउची केमती कचाड़ी होई केमती पड़ी जाइची से पिलाटी देख से पाठ पढ़िया पे एमती जाउची। देख गुरुजी देखिले देह तार पानी कादुओरे सरसर तीड़े ही सेतिकी खातर न करी आसी अच्छी होई तरबर। तो कौन पिला माने गुरुजी देखले जो से पड़ जाइथिला तो तार कौन तार देह हाथ कादुओ हो जाइथिला। तो तार जेते बळे कहिले तांको गुरुजी कहिले गुरुजी देखले तार देह देखिले तो पानी कादुओरे पूरा सरसर हो जाइची। तो तीड़े ही सेतिकी खातर न करी आसी अच्छी होई तरबर कौन माने पूरा माने सांगे कि तुम कौन पिला माने आजिकल कौन टिके वर्षा हेले स्कूल जाऊन तो से माने कौन ना रास्ता कादुओ सब होइथिला। तो से ताको खातर न करी से आसुथिला तो कचाड़ी होई जे पड़ी जाइची। तो सेते बेले से पुणी कौन स्कूल को से माने कादुओ होई साइला परे भी से स्कूल को जाइची। तुम माने कौन ना कादुओ होइथिला ना मु कादुओ होई गले मु स्कूल जीबिनी आज एटा नहीं कल सेटा नहीं तुम बापा को ना मु जीबिनी। किंतु से कौन पिला माने एते कथा चिंता न करी तो से कादुओ होई साइला परे भी तार सार्ट पैंट माने कौन अपरिष्कार हो सारा पर भी से स्कूल को गला पढ़ा। पचारिले गुरु एकी हेला एते सरी तते किए कला पिलाटी कहिला बेगी आसु आसु कादुरे गोड़ खसी गला। तो कौन कहला गुरु ताको पचारे शिक्षक देख चित्र रे देइची पचारुचंते तांको गुरु तांको। तो देख तांको सार्ट पैंट केमती कादुओ पूरा हो जाइची। कौन कहले पचारिले गुरु एकी हेला पचारिले गुरु पचारिले कौन हेला रे एते सरी तते किए कला से कहले
କିଏ ବୋଧେ ମାନେ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କରିଦେଇଛି ଆଉ ବାଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ପିଲାଟି କହିଲା ବେଗେ ଆସୁ ଆସୁ କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା। ପିଲାଟି କହିଲା ବେଗେ ଆସୁ ଆସୁ କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ମାନେ ବେଗେ ମାନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଥିଲି ଯେ ମୋର କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ବୋଲି ସେ କହିଛି। ହେଲା ଦଶହରା ଛୁଟି ବେଳ ସାଥୀ ପିଲା ଡାକି କଲା ମେଳ। ବାଲି ଗଡ଼ି ମାଟି ପକାଇ ସଭିଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କଲେ ସମତୁଲ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଦଶହରା ଛୁଟି ବେଳକୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ପିଲା ଡାକି ସେମାନେ କ'ଣ ମେଳ କରିଥିଲେ। ତ ମାନେ ଦଶହରା ଛୁଟି ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଦଶହରା ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି। ତ ସାଥୀ ପିଲା ଡାକି କଲା ମେଳ। ବାଲି ଗଡ଼ି ମାଟି ପକାଇ ସଭିଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କଲେ ସମତୁଲ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବାଲି ଗଡ଼ି ମାଟି ସବୁ ସେମାନେ ପକେଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ କାଦୁଅ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବାଲି ଗଡ଼ି ସବୁ ମାଟି ସେମାନେ ପକେଇକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ସମତୁଲ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ଲୋକେ ହେଲେ କାବା ଡକାଇଲେ ଗୁରୁ ଚାଟସଭା। କହିଲେ ଏଭଳି ଭଲ କାମ କଲେ ଦୁନିଆରେ ଦିନେ ବଡ଼ ହବା। ଏହା ଦେଖି ମାନେ ଏହା ସବୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କାବା ହୋଇଗଲେ ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ଏ କ'ଣ କାମ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ସଫା ଆଜିକାଲି କିଏ କରୁଛି ମୋ। ସେ ଦେଖ ତାର ବୁଦ୍ଧି କେତେ ପ୍ରଖର, ସେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ଡକାଇଲେ ଗୁରୁ ଚାଟସଭା ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ବି କାବା ହୋଇଗଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଛି ତ ଡକାଇଲେ ତାଙ୍କ ଚାଟସଭାକୁ। ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ରେ, କହିଲେ ଏଭଳି ଭଲ କାମ କଲେ ଦୁନିଆରେ ଦିନେ ବଡ଼ ହବା। କ'ଣ ଗୁରୁ କହିଲେ ଯଦି ଏଭଳି ତୁମେ ଭଲ କାମ କରିବ ତାହେଲେ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇପାରିବ। ବଡ଼ ହେଲା ଦିନେ ସେହି ପିଲା ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ବୋଲାଇଲା। ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ କାମ କରି ସିଏ କାଳ କାଳ ଯଶ ରଖିଦେଲା। କ'ଣ କହିଲା, ବଡ଼ ହେଲା ଦିନେ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ହେଲା ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ବୋଲାଇଲେ, କ'ଣ ମଧୁବାବୁ ନାମରେ ସେ ପରିଚିତ ହୋଇଲା। ତ ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ କାମ କରି, କ'ଣ ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ, ସେ ଛୋଟବେଳୁ ପିଲାମାନେ ଏତେ କାମ କରିଛି, ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ନ କରିବ। ତ ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ କାମ କରି ସିଏ କାଳ କାଳ ଯଶ ରଖିଲା। ଯେମିତି ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ କାମ କରିଥିଲେ, ଦେଖ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ତୁମେ ବି ସେମିତି ପିଲାମାନେ କାମ କରିବ। ୟା କ'ଣ ଏଇ କୁନି ପିଲା ପରି ହେବ। କହିଲା ଜାତିର କାନେ କାନେ ଉଠିବ ଆଉ ତ କେତେ ଦିନେ। ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ମହିମା ପଡ଼ୁନାହିଁ କିରେ ତୋର ମନେ। କହିଲା ଜାତିର କାନେ କାନେ ନା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସେ ଉଠିବ ଆଉ ତ କେତେ ଦିନେ। ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ମହିମା ପଡ଼ୁନାହିଁ କିରେ ତୋର ମନେ। ସେ ସବୁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି, ତ ତାର କାନେ କାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ କାମ କରିବ ମାନେ କ'ଣ ଭଲ କାମ କରିବ, ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ତୋର କାନରେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଶୁନି, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ କି ଏଇଟା କରୁନୁ ସେଇଟା କରୁନୁ, ପାଠ ପଢ଼ୁନୁ, ପିତାମାତା ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତୁମକୁ କହିଥାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁନଥା ତମେ, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇ କୁନି ପିଲା ପରି ତୁମେ ସବୁ ହେବ। ତେଜ ଭରା ତାର ବୀରବାଣୀ ନବଜାଗରଣ ଦେଲା ଆଣି। ନୂଆ ଜୀବନର ଆଲୋକ ଦେଖାଇ କୋଟି ଜନ ମନ ନେଲା ଟାଣି। ତେଜ ଭରା ତାର ବୀରବାଣୀ ନୂଆ ଜୀବନର ଆଲୋକ ଦେଖାଇ କୋଟି ଜନ ମନ ନେଲା ଟାଣି। ତ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ୟା ଭଳି ତୁମେ ହେବ, ଜୀବନରେ ସବୁ ଭଲ କାମ କରିବ ହେଲା। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।